जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्वागतम जनाऊँ मो चैनल को यही वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करूँ। मन थय गले सकल थय मन थय गले सकल थय यार काको नहेब भय कार काको नहेब भय मन भागवत मन देखिता मन भागवत मन देखिता मन न बुझिले अमृत पिता मन न बुझिले अमृत पिता संसारे दे मन आय तो संसारे दे मन आय तो ए मन गुणी गई इंद्रिय तो ए मन बोला इंद्रिय स्वभाव बड़ेन्द्रीपति बड़ेन्द्रीपति रे बड़ेन्द्रीपति बोला निज कर्म को दा बड़ेन्द्रीपति निज मुक्ति रे बड़ा बसियो बना बना भाई मन रे बसियो बना बना भाई मन रे बसियो बना बना भाई मन रे अपना मिसा मिसिब ये अम्मा करे मो कहे वो तो धरा शून्य रे देउड़ होइती सबु देउड़ ये भोला से बिंधारी भोला से ये आगे उड़े दियो दर्शन हे भोसिया भोला हे भाई मोरा भगवान परम ब्रह्मकर एक दिव्य चेतावनी आपण मान निकट स्थापन करिछि। संसार मध्य आम समस्ते आज्ञा मनुष्य जन्म प्राप्त करिछे। मनुष्य जन्म बिना आध्यात्मिकता शक्ति द्वारा मनुष्य बंची पारिबो नाही आज्ञा बापा विज्ञान कहे आध्यात्मिकता बिना शांति नहीं शांति नहीं शांति नहीं विज्ञान कहे ये सबु पर मध्य भगवान को आश्रय कर जेते विज्ञान कर जेरे बड़ मंत्र है काल्पनिक कर पाला कर चाष कर चाकरी कर हां झाड़ा जा प्रभु को डाक बोले जेरे बड़ मंत्र है गुणीगारणी तांत्रिक शक्ति हो जेमिति पवित्रता थाउ जगत रे जेमिति पूजा अर्चना चालू चलो तापरे मध्य बिना आध्यात्मिकता शक्ति भगवान को नाम रूप ब्रह्म उपरे जदि मन आश्रय न होइछि से पर्यंत जीवर गति मुक्ति नहीं नहीं है। रिक्वेस्ट सर कौन पचारिबो हमको जोठे संदेह हबो हां जेहेतु गायिका आपण गाइबे हां बुझाइबे अच्छा आमे सेठी आपण को पचारी हां जो गाइले बाई मन रे अच्छा बसी अपना बन यार अर्थ कौन बुझुचु तू माने बाई मन माने मन को चेतना देबा पई अच्युत गोटे सुंदर कविता उल्लेख कले अच्युता को लिखिले हां आपण गाइले हां बोले बाई मन हां किरे मन तो मन अच्छा पुनी बाई मन व्हाट दिस अरे मन आमे बुझीचे समस्त पांचटा मन अच्छा पांचटा अमन कुमन सुमन विमन मन जदि आज्ञा मन होची पांच इति अच्युत आज्ञा मन को कहिले से अमन कुमन विमन कथा लिखि नाहंती नहीं अतएव ये मनर सब गोटे गोटे अवस्था आज्ञा कौन से विमन हो सुमन हो अमन हो से कुमन हो ये मनर विभिन्न अवस्था को कहा जाए प्रकार अवस्था ताले अच्युत कहिले मनर तू बसिकी अबना को बने अबना को बनिले हब कोन आ मन को गुरुत्व दबा कथा कहीं अच्युत लिखिले मन को क्या कहले सबु परे मन जदि नाही किछि आज्ञा नाही चंद्रमणि दास कहिले बोला मन थय गले सकल थय मन थय गले सकल थय यार काको नहेब भय कार काको नहेब भय
ନିବତି ନିଜ କର୍ମକୁ ତା ମନକୁ ଯଦି ତୁ ଥୟ କରିଦେବୁ, ମନକୁ ଯଦି ଚାବୁ କରିବୁ, ମନକୁ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିବୁ, ସବୁ କାମ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମନ ଚାହିଁବ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ 3 ଘଣ୍ଟା ବାଲା ଶୁଣିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଏଇ ମନ ଏଇନେ ଚାହିଁବ ନେଇକି ଘରେ ଶୁଆଇ ଦବ। ତାହେଲେ କବି କହିଲେ ମନରେ ତୁ ବସିକି ଅବର୍ଣ୍ଣାକୁ ବନେ। ଅବର୍ଣ୍ଣା କଣ ବନିବ? ଆଚ୍ଛା ମନ ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ଅବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଣିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ହବ ଆଜ୍ଞା, ଯେଡେ ବଡ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ମନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର କେମିତି ହବ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହି ନା ହଉଛି କଳି ଭାଗବତ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଉଠିବୁନି? ନା ମୋ ମନ ମୁଁ ଉଠିବିନି। ଥେଲି ଗୋଟା ଚୈତନ୍ୟ ଦେଲି। ଓହୋ ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଲି। ମନକୁ ଚୈତନ୍ୟ, ମନକୁ ପୁଅ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଥିବ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ହେ ବାଞ୍ଛା ପ୍ରେମ କଳ୍ପତର କୃଷ୍ଣ ହେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିନ ମାତା ଘଟରେ ମୋତେ ରଖିଲ ସେଇଦିନ ତୁମେ ମୋହର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରରେ କି ସଚି ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ ହେଲେ କି ସହିବ ଦେବେ ନାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତନା ବିଶ୍ୱର ପାଦେ ରହିଲା ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା ଲାଗି ରହିଲା ଖଣ୍ଡା ଚରଣକୁ ଦର୍ଶନ ଜଳା ଦିନ ମାତାର ଯାହା ଜ୍ୱର ହେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଜ୍ଞାନ, ଦରକାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ବିବେକ ଦରକାର। ଯଦି ବିବେକ ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନଥିବ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ମନକୁ ଯେତେ ସ୍ଥିର କଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ସ୍ଥିର ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଦେଖି ଭାଗବତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏ ମାନବ ସମାଜ ଏ ମନକୁ ଥୟ କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ହବ, ସ୍ଥବିର ଧୀର ସୁଦୃଢ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଜ୍ଞାନରୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସମାନରେ ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଜଗତ ବୋଲା ଜ୍ଞାନରୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପାଇବା ଆମେ? ପଣ୍ଡିତ ବହି ନା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 8 ଭଜନ କବି ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଦେଖି କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବ। ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ସଂସାର ଆତ୍ମା ଉଦୟ ଆତ୍ମା କୋଟି ଆସେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଜ୍ଞାନ ହବ। बोला जे पर्यंत आत्मा को चिन्हिबुनी से पर्यंत ज्ञान केबे हेले संभव हो नाही ना ना हला आत्मा को आज्ञा मनुष्य केमिति चिन्हिबो केमिति अंतरात्मा रे दिव्य ज्ञान होला आज्ञा। ओडिया भागवत कहे बोले कोई पुरुष मुरारी सकल घटे छंदी पूरी बोले कोई पुरुष अनंत सकल घटे बोला जे पुरुष होची एक जे पुरुष होची आज्ञा सी आत्मा सकल घट मध्य जे दृश्य भाव अदृश्य भाव अछि आत्मा स्वरूप सर्वदेह दृश्य अदृश्य भाव रहे आत्मा रूप जे दृश्य भाव अदृश्य भाव अछि
ସେଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପରମ ବ୍ରହ୍ମୀ ପୁରୁଷ সকল ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସର୍ବଘଟରେ ଆତ୍ମାରାମ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମନ ଅନୁଭବ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଭାବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାରିମା ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେବାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମୟ ଭଗବାନମୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଭାବିଛି ଜଗତକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ବୋଲା ଧରିବୁ ଦାସୀନ ଦେହ ସର୍ବ ଦେଖିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲା ସଂସାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟା ହୃଦୟ ଚିନ୍ତିବୁ ନିତ୍ୟ। ସଂସାରଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଏବଂ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତମୟ ବିଶ୍ୱମୟ ଆତ୍ମାମୟ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତନ କରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଭାବନ୍ତରକୁ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଗମନ କରାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ ବହିନା ବାଇଆ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବୋଲି ଦେଖିଲି ଚତୁର୍ଦିଗ ସମାନ ସାବର ଜଙ୍ଗମ ବାପା ଅଜ୍ଞାନରେ ମତ ହୋଇ ସର୍ବଭୂତେ ଯିଏ ସମାନ ସର୍ବଭୂତରେ ଯିଏ ସମାନ ରୂପରେ ଆତ୍ମ ରୂପରେ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନେ ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ବିଜ୍ଞାନଦର୍ଶୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ। ତାହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲେ ମନରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ଅବର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁ ବନି ପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଅବର୍ଣ୍ଣକୁ ବନିଲେ ହବ କଣ ଅବନାର୍ଥ କଣ ପୁଅ କିରେ ବୁଝିଛୁ ଯେ ପୁଅ ଅବନା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ କିଏ ସେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଅଖଣ୍ଡମ ଖଣ୍ଡମ ନଚ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ କାଳ ଜୀବନ ଗୁରୁ ନ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହ ନତାରା ନଚ ମେଘମାଳା ତସ୍ମୈ ନମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନାୟ ସ୍ଥାନ ନମାନ নত ଧାତୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ରେଖ নত ଧାତୁ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଦୃଶ୍ୟଂ ନ ଦୃଶ୍ୟଂ ଶ୍ରବଣଂ ନ ଶ୍ରାବ୍ୟଂ ତସ୍ମୈ ନମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନାୟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହଉଛି ଅବର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଅତୁଳ ଅପରିମେୟ ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶେଷ କେହି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ତ ନାମରେ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ ସେ ତ ଇଏ ଦେହ ନାହିଁ ଅଦେହରେ ଯିଏ କରିଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବନ୍ଧିଆ ହୋଇ ଜାତ ନୟନରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଉପରେ ଯିଏ ପରମରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ସେଇ ହଉଛି ଅତୁଳ ସିଏ ହଉଛି ଅପରିମେୟ। କଣ ବୁଝିଲୁ ରେ ମାନେ କଣ ବୁଝିଲୁ ଏର ଅର୍ଥ? ଆରେ ପାଲା କଣ ଏମିତି କଣ ତାଛଲେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ହଁ ଆରେ 11 ପଦ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହଁ ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବନ୍ଧିଆ ହୋଇ ହଁ ଜାତ କଲି ପରମ ରୂପକୁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଝିଲୁ ଏର ଅର୍ଥ? ବନ୍ଧିଆ ମାନେ ତମ ଆଡେ କଣ ବୁଝୁଛ? ବନ୍ଧିଆ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଯାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନାହିଁ ମାନେ ଯିଏ କୁଳୁକୁଳା ଠିଆ ବାଞ୍ଝ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ବୁଝିଲୁ ଏର ଅର୍ଥ? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ବନ୍ଧିଆ ହଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବନ୍ଧିଆ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଆଠଗୁରି ହଁ ଏତେ ବଡ ସଂସାରକୁ କେମିତି ତିଆରି କଲା? ଭଗବାନ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧିଆ ତାହେଲେ ଏମିତି ଜଗତକୁ ସର୍ଜନା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ବିନା ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜନ୍ମ କରିବାର ସନ୍ତାନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି ଦେଖି
बोला पोखरी गोटी को चारी चौरस पोखरी गोटी को चारी चौरस अंडीरा हंस को कोड़े अंडा दिए पुआ अरे अंडीरा हंस अंडा कोठी दिए देखिछु ए मानसिहार रखिंदे चारिटा कंजा हां से तारी अंडा खाइकी एंती हाइकी किंतु आज्ञा भगवान जदि परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष हुंती बिना प्रकृति रे संतान जन्म दियंती आज्ञा भगवान परम ब्रह्म बहिना होची आज्ञा ओडिया भागवत जगन्नाथ दास बोला शून्यरु बिंदु ए सरिला शून्यरु बिंदु से बिंदु तीन भाग होला बिंदु काया भाग होला बोला शून्यरु गोटिए बिंदु स्खलित होला बोला शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति सज्योति भगवान से दिव्य परम ब्रह्मकर अंगर गोटे बिंदु आज्ञा संभव होला जहाँ को आपणकर भीम भई बयान कले बोला ब्रह्मा विष्णु शिव जय अटकी तीन भाई अरे ब्रह्मा विष्णु शिव जय अटकी तीन भाई निगम पथर जमे नारिले देहि निगम पथर जमे एही बड़ाइले माया मोहे बड़ी भूमि गले बोला 33 कोटि देवता 56 कोटि जीव 33 कोटि देवता 56 कोटि जीव ये खोजी कहीं न पारिले अलखंड ठाबो खोजी कहीं न पारिले अलखंड ठाबो से आले खोए ये से आले खोए औरे कोई तो पूरा वाला खोए भगवान देखंतु ए होची भगवान जे दिव्य ओंकार मध्यरु तीन बिंदु संभव कला अल्लाह से तीन बिंदु हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर औ मो आद्य मध्य प्रांत जहाँ को विश्व ब्रह्मांड मध्य पालन करता संहार करता सृष्टि करता बोली बयान करे से अखंड ब्रह्म देहरु आज्ञा जो बिंदु संभव होला से बिंदु होछंती 17तम आज्ञा त्रिगुणात्मक त्रिगुणर अधिकारी आसंतु सेई विश्व जगत मध्य परम ब्रह्म सकल घट मध्य जी विद्यमान आत्मा रूप से जनार्दन आत्माराम जी सकल घट मध्य को प्रवर्ताए से नारायण विश्वात्मा जी आज्ञा बिना प्रकृति रे संतान को जन्म नहीं पारे से बापा माँ धाता कृपाकर्ता से समस्त एकमात्र परम आश्रय रुंडीभूत आज ये पवित्र दरबार रे से परम ब्रह्म आद्य मध्य प्रांत दिव्य ज्ञान को एकाग्र करी आसंतु सुदृढ़ चित्तरे भगवान प्रेम रे गोटे रात्रि हजिजा भगवान को नाम रे से प्रभु आद्य मध्य प्रांत एकत्रित 17तम भगवान विराजित हुई मंच मध्य समस्त ज्ञानी गुणी पंडित मानकर महिषी मातृकल्प माँ मानकर गुरुजन ज्ञानी सन्थ समाज मानकर महिषी माँ मानकर कुनि कुनि पुझींकर अनुष्ठान कर्मकर्ता मेम्बरकर्ता संयोजक संगठक आयोजक ए ग्रामवासी मानकर अनुष्ठान दीर्घजीवी समस्त कल्याण हु सर्वदेव नाम कमा